بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 سبجیکٹ انگلش. ٹاپک دا بک. ہم کل بھی اس نظم کی ریڈنگ کر رہے تھے. یہ نظم الفریڈ ٹینیسن نے لکھی ہے. فار مین may کم اینڈ مین may گو بٹ آئی گو آن فار ایور. یہاں تک ہم نے کل ریڈنگ کی تھی کہ ندی کے زبانی سے ہم سنتے ندی کہتی ہے، ندی فرماتی ہیں، یعنی شاعر فرماتے ہیں انسان آتا ہے اس دنیا میں، آتا ہے پھر جاتا ہے، یعنی پھر مر جاتا ہے. 40-50 سال یا 60 سال گزارنے کے پھر مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بٹ آئی گو آن فار ایور. لیکن ایک ندی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بہتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اس کا بہاؤ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. I wind about and in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling, and here and there a foamy flag upon me as I travel, with many a silvery water break about the golden gravel, and draw them all along and follow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. یعنی اس نظم میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شاعر نے اس ندی کو انسان سے موازنہ کیا ہے. یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اس دارالفانی سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن ایک ندی ہمیشہ کے لیے چلتی رہتی ہے، بہتی رہتی ہے. لہذا ندی کے زبانی ہم سنتے ہیں آئی ونڈ اباؤٹ اینڈ ان اینڈ آؤٹ. آئی ونڈ اباؤٹ ٹو موو ان اے کروڈ وے. میں کھم والے انداز سے گزرتی ہوں، چلتی ہوں. کبھی دریا کے اندر جاتی ہوں، کہیں دریا سے باہر جاتی ہوں اور چلتی رہتی ہوں. ونڈ آؤٹ ٹو موو ان اے کروڈ وے. کھم والے طریقے سے چلتی ہوں، کھم والے راستوں سے چلتی ہوں. وائر ہیئر اے بلوزم سیلنگ. ود ہیئر اے بلوزم سیلنگ. بلوزم مینز فلاورس، پراسپرس، ڈیولپمنٹ. سیلنگ مینز ٹو سیل، چلنا. یعنی یہاں سے مراد ہے کہ میں بہترین انداز میں چلتی رہتی ہوں، سیل کرتی ہوں، بہتی ہوں، پراسپرس کرتی ہوں، ترقی کرتی رہتی ہوں. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر اے لسٹی ٹراؤٹ. لسٹی سے مراد ہے اسٹرانگ، مضبوط. ٹراؤٹ سے ایک مچھلی کا نام ہے. جب میں دریا سے گزرتی ہوں یا سمندر سے گزرتی ہوں، یہاں مراد اینڈ ہیئر اینڈ دیئر، اور ادھر ادھر جب میں دیکھتی ہوں تو مچھلیاں اسٹرانگ، مضبوط مچھلیاں تیرتی رہتی ہیں میری دائیں بائیں. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر اے گریلنگ. گریلنگ سے مراد بھی مچھلی ہے، فش جس کے پھن بڑے ہوتے ہیں، بگ فنز والی، یعنی بڑے پھن جس کے ہوتے ہیں. اور میں ایسی مچھلیوں کو بھی دیکھتی ہوں، یہ ندی کہتی ہیں. ندی کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ جہاں بڑی مچھلیاں بھی ادھر ادھر گھومتی رہتی، ان مچھلیوں کے درمیان سے بھی میں بہتی رہتی ہوں. میں نے ٹراؤٹ کے درمیان سے بھی بہتی ہوں، بڑی مچھلیوں کے، بڑی پھن والی مچھلیوں کے درمیان سے بھی بہتی رہتی ہوں. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر اے فوم فلیگ. میں ادھر ادھر ایسے راستوں سے بھی گزرتی ہوں جہاں میرے اوپر جھاگ تیرتا ہے، اور ان جھاگ کے مشکلات سے میں گزرتی ہوں. یعنی اپان می ایز اے ٹریول. یعنی جب میں بہتی ہوں تو جھاگ میرے اوپر بہتا رہتا ہے. جھاگ، فوم، جھاگ جو پانی سے بنتا ہے. یعنی جب میں چلتی رہتی ہوں، ادھر ادھر چلتی رہتی ہوں تو میرے اوپر جھاگ بھی بہتا ہے، تیرتا رہتا ہے، اور میں اس جھاگ کے مشکلوں سے بھی گزرتی ہوں. ان جھاگ کے ان مصیبتوں سے کو بھی برداشت کرتی ہوں اور اپنا راستہ بناتی ہوں. ود مینی silvery water
ब्रेक, और मैं चलती रहती हूँ कई सिल्वरी चांदी जैसे वाटर ब्रेक से गुजरती हूँ। जो वाटर ब्रेक होते हैं, इन्हें कहीं उतार चढ़ाव होते हैं, उनसे भी, समुद्र में या दरिया में उतार चढ़ाव होते हैं, नदी में उतार, उनसे भी मैं गुजरती हूँ। कई वाटर ब्रेक से भी मैं गुजरती हूँ। एबो द गोल्डन ग्रेवल, और कभी मेरा गुजरना सुनहरे पत्थरों से होता है, या स्मॉल स्टोन्स, ग्रेवल स्मॉल स्टोन्स, और कभी मैं किकरों से या छोटे छोटे पत्थरों से भी जो सुनहरे लगते हैं, सुनहरे होते, बहती हूँ, उनके ऊपर से भी बहती हूँ। एंड ड्रा देम ऑल अलॉन्ग एंड ड्रा देम ऑल, और कभी कभी उन किंकरों को मैं अपने साथ लेती हूँ, उठाती हूँ, छोटे छोटे पत्थरों को छोटे छोटे अपने साथ एंड फ्लो, और बहती रहती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, यहाँ तक मैं दरिया के किनारे से जा मिलती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इंसान तो आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए बहती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। इस नज़म मैंने पहले भी बताया था, राइमिंग स्कीम है, मतलब आउट ट्राउट, ये राइमिंग वर्ड्स है। आउट ट्राउट, सेलिंग, ग्रेलिंग, फ्लैक ब्रेक, ब्रेक फ्लेक ब्रेक, ट्रेवल ग्रेवल, फ्लो गो, रिवर एवर। ये है राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम है इस नज़म में। आई विंड आउट, आई यहाँ इस्तेमाल हुआ नज़म में, बार बार आई इस्तेमाल हुआ। आई इज़ रिपीटेड, रिपीटेशन ऑफ आई। इसका मतलब है आई यहाँ से मुराद है यहाँ द ब्रुक, आई से मुराद है द ब्रुक। आई विंड आउट, आई गो, आई स्टील, आई मूव, ये रिपीटेशन है इसमें, अल्ट्रेशन। आई स्टील, आई मूव, आई स्लिप, आई मेक, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई गैलेंस, आई मर्मर, आई लिंजर, आई लॉयटर। ये सब वर्ड जो हैं ये रिपीटेशन है इसमें। आई रेफर टू द ब्रुक, यानी आई द ब्रुक के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखिए। इस तरह से इन चंद लाइनों की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। बाकी वस्सलाम।